n'a fait que assembler. Il n'a fait que assembler, nous pouvons. Minakata la mimo parce que mambo mine mitaleo. Baba alikufa mois d'août 22. Depuis mois d'août, Naléo, combien de mois? 5 ça. Gapi, l'État. M'article à mon statut na sema hivi. Kama président la kufwa. Ouleta Mukombola ni vice-président. Premier vice-président national. Dieu a kuassumer ma affaire courante. Na ma affaire courante ni nini? Ni qu'organiser congrès. Tu dois vile. Mais tu as constaté que après 5 mois, hakuna congrès. C'est pourquoi Léo, mili mita mwe bote hapa. Tulete message hii. Moya. Parti comme Kintuiti. Kimoya. Dawa ya division ni unité. Dovile. Leo minapenda mwe bote mu manifester. Tunalomba si fédération, nous la grande fédération du Lualaba. Territoire ya Dubuti, munakuya Kakanda, munakuya Fungurume, munakuya Tenke, munakuya na Lubuti Cité. Kapanga, Dilolo. Tunalomba leo, tunatoa message. Vu l'autoproclamation de M. Longandier comme président national du parti, avec son club d'amis, en violation des statuts et le loi de la République, l'UNAFEC Fédération du Lualaba décide ce qui suit. 1. De radier M. Longandier, Mme Mireille Massangou et M. Juvenal Kitungwa du parti définitivement. 2. Demander à toutes les fédérations de l'UNAFEC de se rallier à nous pour le salut du parti, afin d'honorer la mémoire de Baba Antoine Gabriel Djungwa Koumanza et de se désolidariser de ce trio du Haut-Katanga qui veulent détruire le parti pour les intérêts égoïstes et obscurs. Décision numéro 002 bar BPN bar INAFEC bar 2022 du 25 janvier 2022 portant suspension du président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, Fédération du Lualaba. Le président national de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, en abrégé INAFEC, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. En son article 6, vu la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, en ses articles 1er, 3 et 17 alinéa 1er, vu la loi de proclamation numéro 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces, spécialement en son article 3 alinéa 2, vu les statuts de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, en abrégé INAFEC, en son article 89, vu le règlement intérieur de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, en abrégé INAFEC, en son article 126, vu l'insubordination et l'indiscipline notoire qu'affiche l'incriminé vis-à-vis
des autorités nationales du parti. Vu les résolutions prises par les membres du directoire national au cours de la réunion tenue à Lubumbashi par Vision Conférence, ce mardi 25 janvier 2022, au directoire Monsens, 655 avenue de la Digue, commune de Kenya, ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er, est suspendu pour une durée de 3 mois. Monsieur René Lumuna Mubonde, président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC, Fédération du Congo. Fédération du Lualaba. Article 2. Le premier vice-président fédéral du Lualaba, chargé des questions politiques et idéologiques, est chargé d'assumer l'intérim de l'incriminé. Article 3. Le premier vice-président national et président interfédéral du Grand Katanga est chargé de l'exécution de la présente décision qui sort ses effets à la date de sa signature. Article 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Fait à Lubumbashi le 25 janvier 2022 pour le présidium du directoire national de l'INAFEC, honorable Ladislas Kumba Lungangé, président national et membre fondateur de l'INAFEC. Juvenal Kitungwa Lugoma, premier vice-président national et membre fondateur de l'INAFEC. Honorable Mireille Massangou Bibi Mouloko, deuxième vice-présidente nationale et membre fondateur de l'INAFEC. Magui Sakina Bintou Selemani, troisième vice-présidente nationale et membre fondateur de l'INAFEC. Et François Matembera Lualalika, quatrième vice-président national et membre fondateur de l'INAFEC. Je dis merci. C'est trop, il est exagéré. Minafuata ile pesa kuna baua deja akatangeni babiwelewele akatangeni bakibababo bale banashinda njono kunaisha bakasabe na beba katanga mudomeni yote barona ke parti politique ya nguvu ni UNAFEC na muntu wa nguvu ni Juvenal Kitungwa njote hizo kujirebele contre mamambo abakasai bana jobo te bien. Sasa il faut kufanya nini? Kuingisha franga, kupatia bakatange wengine franga. Comme ça, bamdestabiliser Juvenal Kitungwa. Comme ça, IDPS yanze kugere UNAFEC. Imambo mimi semaka zamani. Avant même Kiungwa akufwe. Kiungwa anakata roho. Mimi napata message ya kutokea Lubumbashi ya ndani, mnasemaka ya ndani. Bananyambia bien sana hapa sasa franga wa mingi wanatoka Kinshasa kwa presidence. Banatafuta bakate UNAFEC. Banatafuta batoto wa Kiungo bale, bakikasai bale. Babebe UNAFEC, ja nini? Kama bo banaikamata ni IDPS deja na ikontrole. Jo anangara bakatange batezu kulamuka a partir ya UNAFEC kufanya ma marche. Sasa ile kwa zamani bya ma uferi ku destabiliser bakasai bale ba mwizi bana kwa ba mamine. Sasa jani ni jutu paralize bakatange mu domaine yote tuingirie ko bandugu abo wale babumbafu bakupenda franga batagura tuma $5 hata wanakupa nye 5,000 utafa kitu. Entre temps mona affaiblir Katanga, mona ozisha Katanga, ba Rwanda wana dominer Congo, bakasana bo barudia tena mkatanga comme c'était dans le passé. Mwangare bitu binapita mu Grand Katanga.
ba fifi masoka basha ko musician mwe watoto walwalaba Mungu bakatange chaque kiabula kunaisha asha kuzisha nani o Katanga yote kwa Bakasai ina mitawala mabiro baningia sa zamani kuminyanganya polisi kuminyanganya auditorat militaire wende prison akasa hapa ma prison adilala munayala paka Bakatange Bakasai banabeba mamini bengo na pigana kuuana abababambe banani bengo na faciliter retour en force ya Bakasai ni paka banduko yono Bakatange banduko yono Bakatange njo kazi bengo nafanya. Alors le Katanga est en train de se vendre lui-même pour combien d'argent? Tout franc à mato abule $400. Bababe nous parle bien na fama kelele bapa malikasi. Hein? Angalia vitu bababe nous bien nafanya. Oh sempia oh nini tout ça. Bale wote ni ba maskini, bakutuma village. Abana na biakuri abana na nini batabatoka pale na motoka ku Bakasai barawapacha kama ni $400 batapika magoti kukalaba nguvu sana kwanza kushifu fachi president ngale bana kwa kumipie yote ni nini ba autorité katangaise en général abana mukimoja na abana akiri ni ba egoiste banaripenda wao wenyewe mubangare vile ba diriger Congo na Joseph Kabila bariko ku pouvoir 18 ans Bakatange pouvoir inabatoka kwa mkono muulize ni nini bari consolider mukatanga bari fungula ma business kani bari pistone Bakatange combien sema hii kazi tukunafanya inakuwa na mwisho hata siku tutatokaka tuachie batoto wetu souvenir ya kusema batoto wetu tubaformaka banakuwa ba entrepreneur banabakia ma bureau ba directeur batoto tulibengishaka mu armée banakuwa nguvu batoto tulibaformaka mu police banakuwa nguvu tulibaformaka ma service ya mingi jua nini Katanga tu ishanguki tukwe na honneur hakuna kitu paka sasa banatoka tu na bantu babule babumbafu baku village bakamwinansa po bawewa beko na funja kwa mikulu bavoyu baningia mukatanga na matukutuku hakuna taba intellectuel organisé bakubarite wala petit stop joni baba bena bakweke charpanta bakuyenge kitu mukatanga baraka tura Joseph Kalobeko na ibaka paka franga beneka kuma matela bote mangare Bakatange wotartumika na Kabila mukatanga banaisha sa suite abezi kukala mu groupe pale basikilizane jua kusema no koma Bakasai banakuwa kutuingiria baanza tudomine bena tupiga batoto tubeko na ria fashot hakuna tunabataka pa majina boba na ba millionnaire beno beko pale ba Moise Katumbi na pouvoir ulo mangara ku match hivi affaibli mwenye kuisha et pourtant yenja nanda fama discours akuita Bakasai barudi hein tunamwambia kila siku ba millionnaire beno Katanga est-ce que banatumika na mwe Bakatange mu ma business yabo muko combien de Katange mu ma bureau mule ya ma business ya ba millionnaire beno amuna ma parti politique ya ba millionnaire beno Bakatange ngapi beko mu presidium mule banabebaka ma decision hakuna kisha mtaria kisha sema ba fulani banatona ni mwe benyewe Bakatange en général mungu na ruzisha ina fake beko na détruire bien kuko UDPS mimi nisemaka zamani banamua baba Kiungu lufu lwake linatokea mwinyo sacré barangara sema Kiungu atezi kugeuka Kiungu anakuwa kageugeu juku mwisho avant Kiungu akufe mji wake hakufurahi comportement ya UDPS Bakasai mukatanga aranza kurumineke mina misaidia mina mifacilite tutumike pamoja na mwe UDPS Bakasai mukatanga mais tukwe barafiki mais kwa remarquer que malgré aranza kusaidia nani Félix Tshisekedi na ba UDPS bena kwa mukatanga bo aranza se comporter en maître Bakatange donc munakosa batumwa Kiungu aranza ku regretter barijua ke yek soka talamuka tena na changer face vila nafanyaka akipika discours UDPS toka déstabiliser mukatanga la meilleure façon kumpitisha na mai baningira wapi ko batoto yake c'est-à-dire kunyanganyo ina fake mu mikono itoke mikono ba Jedon kitnani ba Juvenal Kitungwa Juvenal Kitungwa ni muntu wa akili kuna personnalité ana ma secret politique nini tout ça plan ya UDPS uko kote ilikuyaka kumunyanganya Jedon nani Juvenal Kitungwa UDPS kupatia wale ba lolo
na bale batoto akiungu mwanamke mwingine mnamshikia kamfanga makelele huyu kama njoo nani huyu. Bale ni ba pro Tshisekedi. Boka na bebe le UDPS nani ina fake, c'est-à-dire chaque fois déjà. Inabakia ni UDPS prolongé, ni prolongation ya UDPS mkatanga. Kama bibi yake akiunga kumwanza la veuve alibakia nayo na nani na Juvenal itakuwa parti indépendant organisé très bien, ita sauvé bakatangio mbitu mabia mingi sana, ita marqué territoire yayo. C'est pourquoi mnaona bananza kumkombanisha Juvenal Kitungwa. Ni franga unatoka ku présidence. Beko unapatia bantu kuma Lualaba tout ça. Juba nasa bakatange ni ba pauvre mentalement, na ba politiciens beno ba mingi ni ba pauvre même physiquement financièrement. Nituma franga bana bapatia. Batampa kakare minier banampa banamwingisha mkabiro pale anza fa makelele. Na babeno ba mingi kule bana fa makelele bakuma basanga makolwezi kule baenda kumalikazi ni balevi lo hapo. Batikala lake banampa makuta ya munkoyo ya nini mule maporipori kutuma village. Kunaisha. Ndio vile beka na mibeba Katanga pole pole. Katange tunasema tunachoka. Fungula macho. Mais tout qu'on a regretté qu'on a l'ennemi du Katangé, c'est le Katangé lui-même. Na Kasai anesha kujua. Batakupa $5,000, ata 3,000 unakuria. Auta bakiana milele. Utaiisha bana mibeba biote bana mimwanga mwisho biote mubalabala. Na mshakanza bakia mbalabala mwebote. Manakia muna iria kasa babumbafu sabi ya majimu. Pourquoi ne pas que organiser? Parti politique aina na jeunesse ni parti politique ya kufu. UDPS na mengisha wale ba wewe na bakamu inansa. Sini milice. Sini jeunesse ni milice. Je leko na mi terroriser fashi yote ma ville ta Mkatanga. Pourquoi na mwema parti politique ya Mkatanga amona na jeunesse ya kulamuka mbalabala kufanya ma marche. Vile turonaka zamani ma uferi, ma junafek zamani. Njoo ranza kuproteger Katanga. Ima mini bego ningia kumifukisha kumibeba kama jeunesse ya unafek inalamuka. Inaanza marche mu Lubumbashi, likasi kolwezi, kunaisha mtaterrorize, bale ba mwizi ba UDPS. Na mtarekupere nini pouvoir yenu Mkatanga. Barakasha mi calculer zamani kwa Jamar Kakabund, pa Félix Tshisekedi, Gilbert Kankonde. Banengisa batoto bobote mtoke Kasai mkweba mingi mwingio Katanga. Banaiba franga paka yenu ya kumadouane na bachiswa kabali. Banauza matukutuku John batotobo banza kujideplacer mbio kwenda kumipika kama ku problem banenda mara mwa bana mipika. Problème baringiaka. Banako comprendre que non, aussi longtemps que Gédéon atakuwa pale na problème mpaka Katanga, atutakuwa kuiba mzuri. Chunga deja tuingie tanza mterroriser Gédéon comme ça kimbie. Banaita Gédéon, eko na milice, eko na nini, ni bitu bibaya. Mais bo baningisha milice yabo. Bena kondane milice ya Gédéon ya Katanga, banasema vile batepeleka justice. Mais bo baningisha milice yabo bakamu inansa po bale bana wanaka kumakasa baranza ko wana kule bana militaire. Bana kondane milice yenu, be baningisha milice yabo bakasa bana mingisha Katanga. Bena mi contrôler à partir de l'intérieur. Batoto ina fake bo bale uliza ko mashi. Abana organiser. Banabakia na bo sasa basha kuba infiltrer kuko UDPS. Banabakia kazi kwenda kwa extorkia watu franga kuma Tabakongo, muma Kenya mule kufanya mafujo, muma soko, amutauzisha wa mama, mutoke mufunge vitu nini fujo. Parti bego nenda na kuikokota na kuikata kwa UDPS. Njo unaona komba sasa bananzo kabula franga mbakubwa yenu, bakulubumbashi mubebe autant, bakulikase mbebe autant, bakokolwezi mubebe autant. Kila mtu anakuwa na ideolojia yake mais una fake ni moya. Kama ni kuorganize yenyewe kama ni maassise selon vile manani nasema muifanye ampe mwende kimya. Mwende pole pole. Muorganize manini yote. Ile mnapasha kujua depuis tu Kiunga alikufuaka. Kiunga kukufa lufu normal d'abord. Njole mnapasha kujua kama mwe bote bakatange na mwe bantu wa parti politique una fake. Kiungu n'est pas mort d'une mort naturelle. Pourquoi barimuwa Kiungu banamwana mtoto wake nani? Marcel. Banamwana Thierry Kikonte. Nile ma tête, c'est-à-dire mission boni nini dominer Katanga, il dépasse à comprendre. Il faut qu'angusha d'abord ibichwa. Basha ko biangusha.
na kufanya nguvu inafeki isibakie mu mikono ya nani, ya Juvenal Kitungo. Juu ni mtu na personalite iko tetu, anajua masekra inafeki. Ni mtu ataweza kukonfedere, kurassembler bantu autour de lui, juu katange ba Kenya kushimama. Tufanye nguvu, tumufukushe nani Juvenal, tutamkombanisha sana. Comprenez pourquoi banatafuta ku créer ma el mingi mu inafeki. Ina répéter tena. Bale ba lolo bale. Na mtoto yake akungu mwanamke mimi namsabu. Huyu kama ndio honorable nani huyu? Comprendre pourquoi ide pesa jona baba franga. Banzo joto proclamer baba alituachia na baba alisema tutabakia paka kwa nani, kwa fachi kunaisha. Ni pale kiungo alikufaka pan kulikuwa deja ma réunion. Mimi napata dossier ya kutokea ndani, wanasema c'est fini. Na franga mingi unatoka Kinshasa jua nini? Banatafuta kudepiese kuvunja sasa inafeki. Un point, un trait. Katange wa masikio asikie. Sabile mwa bakatangelo na musiki yake, mnapenda kwanza kuria sa batoto mbalabala. Bana tuingiria, anatuonea. Paka siku mutalamu kaka mbalabala na michi kumikono kujiempose. Njo Bakasai na Felix Chilombo wabo idepesi yabo ilikuwa kumikala, bata comprendra kasema tu corriger tiri yetu. Aussi longtemps que mtawakiaka kuna organisation, c'est la politique. Wanguvu awin. Ule go faible, bana mumeza. Njo vina kaka.